आस बुलीजा छात बगीचा यही क्रम जड़े सहरी चाषी घर को जीवा कौन सब लगे देखा। नमस्कार मु आरती आपण समस्त को आम ओडिशा नारी चैनल स्वागत करुच्ची। रघुनाथपुर रोकवा श्री शरचंद्र त्रिपाठी घर को जीवा। एठारे आम किछिटा सिटी फार्म एकाठी हो घर को जाइलु। आउ केते सुंदर सुंदर कम जगह गछ लगे देखा। एठारे श्रीजुक्त महेश्वर खिलार सार कौन कहते शुणु। समस्त श्रोता बंधु मान को नमस्कार। मुझे महेश्वर खिलार किचन गार्डन एसोसिएशन मैनेजिंग ट्रस्टी भुवनेश्वर आमर गोटे ये संस्था अच्छी। आमर काम है सहर बाजार रे छात उपरे बा बालकोनी रे बा जो छोट बाड़ी बगीचा सब अच्छी से जगह किपरि गोटे अर्गानिक उपाय किचन गार्डन कर आमर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अच्छी। ता भितर गोटे आम कर आस बुली जा छात बगीचा प्रत्येक मास आमे आमर जेकोसी जड़े सभ्य जो सिटी फार्मर ग्रुप अच्छी किचन गार्डन एसोसिएशन तांकरी छात उपरको आम सब जाइए। यार उद्देश्य है आम गोटे जगह न बसी से एरिया गोटे जगह बसिले सेठिकार लोक मैंने या द्वारा उत्साहित करने एवं जो जी व्यक्ति करिसेंती सी उत्साहित हेबे। ता छड़ा अन्य माने सेठू देखिले ही जानिबे। लर्निंग बाय वर्क आम कहते देखिले लोकंर विश्वास होनी गोटे आंब गचर भी होपे छात देख अंगूर छोट जगह लगे सुंदर अंगूर 30 एप्रिल रे बहुत सुंदर केते बढ़िया। शरत चंद्र त्रिपाठी बोली जड़े आमर अच्छा सदस्य तांको छात उपरको आम जाइलु। सेटा होची रघुनाथपुर भुवनेश्वर से 35 जन ये सहरी कृषि कृषक आम कहूँ जो मैंने करुँच जो मैंने भावुं करेंगे से गोटे आम से सम्मिलन करूँ सिटी फार्मर्स मीट आस बुली जा छात बगीचा से जो भद्रलोक सी एग्रीकल्चर विभाग में बहुत दिन घर कलापर आमर हुए प्रथम जो मैंने आसी परिचय प्रदान कलापर आम सी जहाँ विशेष भाव में जहाँ कर जणी से केमिति कले कौन ड्रैगन फ्रूट गछ जणई सारापर आम छात उपर जाकि बुलू विभिन्न प्रश्न जहाँ जहाँ नुआ तरीका से आपणे देखो अंजीर गछ अंजीर फली मुझे गछ आगुरी देखी न बहुत खुशी लगे देखिकी ये सब गछ सपेटा से कृषि वैज्ञानिक थिले मध्य दिने से माटी की धरी सहित कारबार करिकी गछ बढ़ेबार जो शौक बा करिबार जो आनंद एवं से करिबार जो तरीका एटा देखंतु आभाकाडो से सब गछरे आम जळेबारी भी फल फळै सारिछन्ती। छातरे जहाँ देखिलु मु आपनको से कथा कहूँ जे तांको छात जमा 1200 के 1300 स्क्वायर फीट मात्र जगह से जगार आपण आंब देखिए सपेटा देखिए लिचु अंजीर नाशपाती सेऊ पिजुड़ी अमृतभंडा लेंबू आखु पणस ये सब है फल जोटा कि आम भावा जे हो पारनि अंगूर आम क्लाइमेट क्या एग्रो क्लाइमेटिक जिनसटा सेठी सी अंगूर भी फल ता छड़ा अन्य जहाँ कहली सबुड़िक बेस सुंदर भाव में सब फली ता छड़ा से पिजुड़ी देखंतु केते सुंदर है बहुत बड़ बड़ भी है। पनीपरिया तो स्वाभाविक अच्छी एवं नुआ जो होती ड्रैगन फ्रूट सेठी अच्छी कदली भी अच्छी विभिन्न प्रकार हलदी रंगर करदा भी कर छड़ा तो साधारण कथा बायण भेंडी कलरा जन्नी लंका शाग इत्यादि कर छातरे से सबुड़िक फल प्रकृत से सब फली जहाँ सब देखिले जो मैंने केवे देखी ना भारी भी आश्चर्य हो गले विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे तेणु तारी भितर जो बुलाबुली कला भितर एवं गछ को देखिकी ये लोक मैंने समस्त प्रभावित हेले जो मैंने भी कर सब प्रकार करना तेणु से देखिले ये संभव से ही ऑर्गेनिक उपाय कर
ଅର୍ଗାନିକରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଚାହା ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗଛକୁ ସେ ଗୋଟେ ଚାହା ପିଲାଉଛନ୍ତି। ଚାହାଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଘଷି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋବର ଯେଉଁ ଘଷି ଏଇଟା ସେ ଘଷିକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଚାହା ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଗଛର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗଛର ରୋଗ ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଗୁଡ଼ା ଟନିକ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚୋପାକୁ ସେ ସଡ଼େଇକି ରଖିକି ଟନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ଗଛ, ଆଉ ଆପଲ୍ ଗଛ 3 ରୁ 4ଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫଳେଇ ବି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ 2 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ପ୍ରାୟ 6ଟା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନାସପାତି ଗଛ। କଲେ ଇଏ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସହରୀ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରୁ ସବୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚକା ମାଡ଼ିକି ବସିଗଲେ, ଯେତିକି ଜାଗା ଥିଲା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିଛି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ସମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ତା ପାଇଁ ଅଛି, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଯେଉଁ ଘଷିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ ଘିଅ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ସେଟା କ'ଣ ସାର୍ ଚାଉଳ କି ଚାଉଳ କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ରହିବ। ବାସନାମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏନର୍ଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏନର୍ଜି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ସେ ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ହେବା ସହିତ ସହିତ ଗଛ ବୃକ୍ଷମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିରୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶଟି ମିଳେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଗଛ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାୟ କ୍ୱଚିତ୍ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସହରୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ଯେଠି ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଳଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର କରାଯାଉଛି ଆସ ବୁଲିଯିବା ଛାତ ବଗିଚା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 4ଥ ରବିବାର ଦିନ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆସର ଜମିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସି ନପାରିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେଉଛୁ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 1200 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଜାଗାରେ ସେ କେତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ସପେଟା, ଲିଚି, ଅଞ୍ଜିର, ପିୟର୍ସ, ଆପଲ୍, ଗୁଆଭା, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ବାନାନା, ଗ୍ରେପ୍ସ, ଜିଞ୍ଜର, ଟର୍ମେରିକ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜିଞ୍ଜର, ପାପାୟା, ଗୁଡ଼ମାର, ଷ୍ଟାଭିଆ, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ସୁଗର କେନ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡଲଉଡ୍, ରିଜ୍ ଗଉଡ଼, ବିଟର ଗଉଡ଼, ଚିଲି, ଓକ୍ରା, ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍, ୟାମ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବ। ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।